السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد عبده ورسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومنتقاه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البركة في كتاب الإمام الحداد رسالة المعاونة. وقد وصل بنا الكلام إلى أن حمد الله سبحانه وتعالى الإمام الحداد في مقدمته إلى أن وصل إلى قوله الذي بعث محمدا خاتم أنبيائه. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sebagai hamba dan rasulnya. Dan kita telah sampai daripada pembahasan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya daripada Imam Haddad tentang pujian tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampai kepada di mana tentang diutusnya Nabi Muhammad sebagai penutup daripada para nabinya. وهنا الإمام الحداد يلفت الأنظار لنا ولكم على معرفة رسول الله وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Dan di sini Imam Haddad menolehkan kepada kita, memperlihatkan kepada kita bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال هنا يتكلم عن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعنى البعثة أي نزول الوحي. Dan ya, di sini kita akan membahas tentang bi'sah, yang mana bi'sah itu tersebut merupakan maknanya adalah turunnya wahyu. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله ثلاثة. Dan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibagi menjadi 3 tahap. ما قبل البعثة. Yang pertama itu sebelum dia mendapatkan wahyu, وما بعد البعثة. dan setelah mendapatkan wahyu, وما بعد الهجرة. dan yang terakhir itu adalah setelah daripada hijrah. فما كان قبل البعثة كان شبابه ولادته صلى الله عليه وسلم ونشأته ورضاعته وشبابه عليه الصلاة والسلام. Dan yang sebelum mendapatkan wahyu Rasulullah SAW itu merupakan kehidupan ketika kelahirannya, ketika masih kecilnya, ketika Rasulullah disusui, ketika masih mudanya. وكانت علامات النبوة تظهر على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله ما قبل البعثة. نعم. Dan tanda-tanda kenabian itu telah tampak daripada Rasulullah di sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu di waktu-waktu sebelum bi'sah. فقد شاهد سيدنا أبو طالب عليه رحمة الله ما شاهد في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سفر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الشام. Dan ya, kesaksian daripada Abu Talib pamannya Rasulullah SAW ketika melihat daripada Rasulullah SAW ketika berpergian menuju Syam untuk berdagang. وأخبره بحيرة الراهب من علماء اليهود فقال له يا أبا طالب ارجع بهذا المولود فإن اليهود إذا عرفوا أنه هنا لقتلوه. Dan ketika sampai di Syam bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah, yang mana pendeta tersebut memberitahukan kepada pamannya Rasulullah Abu Talib untuk bawa pulang anak ini, yaitu Nabi Muhammad. Seandainya orang-orang Yahudi mengetahui daripada keberadaan Nabi Muhammad, sungguh mereka akan membunuh daripada Nabi Muhammad. بل ظهرت علامات النبوة وعلامات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم من حين ولادته. أيام ولادته إرهاصات وتغيرات في الكون كله تدل على أنه هذا الرسول النبي الأمي. Dan tampak kenabian Rasulullah SAW itu bukan hanya ketika masih kecil, tapi bahkan ketika Rasulullah SAW dilahirkan terjadi keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban ketika kelahirannya Rasulullah. ثم بلغ عليه الصلاة والسلام إلى سن الأربعين. Dan kemudian Rasulullah SAW sampai عمر الأربعين. sampai umurnya Rasulullah SAW umur 40 tahun. فلما بلغ عمر الأربعين نزل عليه الوحي بالعلامات التي ظهرت فيها علامات الوحي. Dan maka ketika sampai umur Rasulullah 40 tahun, maka turunlah wahyu dengan tanda-tanda daripada keturunan wahyu tersebut. وهنا البعثة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت على قسمين. Dan diangkatnya, mendapatkan wahyunya Rasulullah SAW itu dengan 2 bagian. كانت بعثة صلى الله عليه وسلم 3 سنوات الدعوة سرا فقط، ولا يعرف أحد من الكفار ولا يعرف أحد من أهل مكة من كبار قريش إلا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالسر، يعلم الصحابة، يعلم المسلمين، يأخذ الكفار ليسلموا، يعلمهم الإسلام سرا 3 سنوات. Dan yang bagian pertama ketika mendapatkan wahyu Rasulullah itu menyampaikan wahyu tersebut secara diam-diam, tidak diketahui daripada kebanyakan daripada orang-orang kafir, orang-orang besar daripada orang-orang kafir Quraisy,
Ya, tapi Rasulullah ngambil satu persatu menyampaikan kepada mereka wahyu tersebut secara diam-diam dan ini terjadi selama 3 tahun. وبعد الثلاث سنوات الله أمره بالصدع وبالإعلان فاصدع بما تؤمر أعلن الدعوة إلى الله فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته عليه الصلاة والسلام. Dan setelah 3 tahun tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan, menampakkan daripada dakwanya kepada seluruh umat pada saat itu. وكان عليه الصلاة والسلام يجتمع بأصحابه المسلمين الذين أسلموا في 3 سنوات سرا في دار الأرقم بن أبي الأرقم. Dan Rasulullah SAW berkumpul dengan daripada sahabat-sahabatnya yang telah masuk Islam pada saat itu di Daril Argam pada masa dakwah secara diam-diam selama 3 tahun tersebut. فأول من أسلم على الإطلاق 4. Dan secara mutlak yang orang-orang pertama masuk Islam itu setidaknya ada 4 orang. من النساء أول من أسلمت السيدة خديجة عليها سلام الله. Daripada golongan perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Siti Khadijah. وهي تزوجها صلى الله عليه وسلم قبل البعثة. Dan Rasulullah SAW menikahi Sayyidah Khadijah itu sebelum Rasulullah mendapatkan wahyu. وتزوج صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وعمره 25 وعمرها 40. Dan Rasulullah SAW menikahi daripada Siti Khadijah itu pada saat itu Rasulullah umurnya 25 tahun dan Siti Khadijah berumur 40 tahun. ثم لما عرفت من معاشرته صلى الله عليه وسلم ومجالسته على لما من حين 25 عمره إلى أن بلغ 40 رأت منه العجائب والغرائب. أول من أسلم على الإطلاق قبل كل شيء خديجة الكبرى. Dan ya Sayyidah Khadijah mulai dari menikah bersama Rasulullah pada saat Rasulullah berumur 5 tahun sampai akan menyampai umur Rasulullah 40 tahun, Sayyidah Khadijah melihat daripada tanda-tanda keajaiban-keajaiban daripada diri Rasulullah SAW. Dan dipastikan karena hal itu orang yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah. ثم من الرجال سيدنا أبو بكر الصديق عليه رضوان الله. Kemudian dari golongan laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. ثم سيدنا علي بن أبي طالب من الصبيان من الصغار. Kemudian selanjutnya adalah daripada golongan anak-anak kecil ya, yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. ثم من الإماء والعبيد سيدنا بلال بن رباح. Dan yang pertama kali masuk Islam daripada golongan أو سيدنا زيد بن حارثة. perbudakan adalah Sayyidina Zaid bin Harithah. نعم. هؤلاء الأربعة أول من أسلم من الطوائف. Dan ya, ini adalah 4 orang yang mereka masuk Islam pertama kali daripada golongan-golongannya. فسبحان الله لو نظر الإنسان إلى هؤلاء الأربعة النساء والرجال الكبار والصغار والعبيد أي دعوة النبي شاملة للنساء للرجال للعبيد للصغار للكبار. Oleh karena itu kalau orang melihat bagaimana 4 orang yang pertama masuk Islam itu, maka kita lihat dakwah Rasulullah SAW itu mencakup kepada seluruh orang, perempuan, orang besar Sayyidina Abu Bakar, juga anak-anak muda daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga daripada budak. Ini menunjukkan bahwasannya dakwah Rasulullah itu mencakup ya umum kepada seluruh golongan. وليست خاصة بأحد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس خاصة بقريش وليس خاصة بالعبيد ولا بالنساء، عامة للرجال وللنساء وللصغار والكبار حتى للعالم كله صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah SAW itu dakwanya bukan hanya khusus ya orang-orang Quraisy, bukan hanya untuk laki-laki, bukan hanya untuk perempuan, bukan hanya untuk daripada budak-budak, tetapi ya dakwah Rasulullah SAW itu untuk semesta alam, untuk alam seluruhnya. لذلك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله بعد 3 سنوات سرا كانت 10 سنوات كلها جهرا. Dan oleh karena itu ya Rasulullah SAW dakwah ketika menyampaikan wahyu itu 3 tahun secara diam-diam dan 10 tahun secara terang-menerang. وكانت في هذه ال10 سنوات من الأتعاب والمشاكل والتعذيب للصحابة وإيذاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المستحيل من الأشياء الغريبة الذي كان الكفار يعذبوا فيها الصحابة عليهم رضوان الله. Dan masa 10 tahun itu ketika Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-menerang itu masa yang capek, masa yang penuh dengan masalah, masa yang penuh dengan daripada siksaan yang didapatkan daripada sahabat-sahabat Rasulullah daripada orang-orang kafir Quraisy. ففي هذه ال10 سنوات أول شهيدة في الإسلام سيدتنا سمية عمار بن ياسر. Dan ketika masa 10 tahun ini ya orang yang pertama daripada perempuan yang dia meninggal dalam keadaan syahid
adalah Sumayyah, ibunda daripada sahabat Ammar bin Yasir. نعم. فكانت هذه العشر السنوات فيها قتل المسلمين وتعذيب المسلمين وتشريد إخراج المسلمين حتى من مكة. Dan 10 tahun ini ya adalah 10 tahun di mana disiksanya orang-orang muslim, di mana masa-masa orang muslim itu mereka dikeluarkan ya, diasingkan daripada kota Mekah. لكن سبحان الله وفي هذه العشر السنوات أسلم سيدنا حمزة أسد الله، أسلم سيدنا عمر بن الخطاب، الفاروق الأواب، من كبار قريش أسلموا في هذه العشر السنوات. Dan luar biasanya di 10 tahun inilah Islam orang-orang besar Quraisy daripada Sayyidina Hamzah ya, sebagai singgahnya Allah, dan juga masuk Islam juga di 10 tahun ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصبر والتحمل حتى تغير بعض الكفار فأسلموا ودخلوا في الإسلام لأنه ما أروا النبي صلى الله عليه وسلم صابر ولم يتزعزع ولم يتحرك صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah dalam masa dakwah ini Rasulullah bersabar sampai masuk Islam daripada orang-orang kubar, daripada orang-orang Quraisy, dan mereka tidak melihat ya dari kesabaran Rasulullah itu Rasulullah menyerah atau bergerak. وهذه علامة ودليل لمن قام بالدعوة إلى الله. لمن أراد أن يقوم بالدعوة إلى الله لابد أن يتحمل، لابد أن يصبر، لابد أن يتحمل الغيبة والنميمة والفتنة وشيء من الأذى، شيء من السب واللعن، لأن النبي محمد قدوتنا في الدعوة إلى الله. Oleh karena itu, ini merupakan pelajaran untuk orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sebagai suri tauladan kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang menyampaikan dakwah harus sabar, harus tahan daripada omongan, daripada cemoohan, daripada ghibah, namimah, adu domba dan lain sebagainya. Kita harus sabar daripada hal-hal tersebut. أما الذي يقوم بالدعوة إلى الله ولا يريد يطلب من الله بل لا يريد من قلبه ألا يؤذي أحد، هذا ليس مخلص لله سبحانه وتعالى. Dan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dari dirinya tidak menginginkan ya dihinakan, dijelek-jelekan daripada seorang pun, maka ini menunjukkan orang tersebut tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. فكثير من الناس يمشي في طريق الدعوة سواء في مجلس تعليم أو سواء في معهد أو سواء في طريق الدعوة يخرج يبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يؤذى يترك الدعوة. هذا ليس مخلص لله جل جلاله. Kita dapati beberapa orang yang mana di dalam majelis taklim atau di pondok-pondok pesantren atau orang-orang menyampaikan pidato di dalam dakwah-dakwahnya, mereka ya, ketika ada seorang menghinakan mereka, menjelekkan mereka, dia berhenti daripada dakwanya. Ini menunjukkan orang yang tidak ikhlas di dalam dakwahnya. فعلامة الصدق وعلامة الإخلاص في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن يؤذى وأن يتكلم عليه وأن يغتاب عليه. Nah, dan tanda daripada kebenaran, daripada kejujuran di dalam dakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang ngomongin dirinya, ada orang yang menghinakan dirinya, ada orang yang ngomong jelek tentang dirinya. بقت قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت ساحر يا محمد، أنت كافر، أنت فاسق، أنت جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأوصاف الذميمة للنبي صلى الله عليه وسلم. Dan kita tidak belajar daripada Rasulullah yang mana orang-orang kafir Quraisy itu mereka membicarakan Rasulullah sebagai tukang sihir, sebagai orang-orang yang fasik, orang-orang yang berbuat buruk ya. Dan itu didapati daripada Rasulullah SAW, daripada sifat-sifat buruk itu telah disampaikan daripada orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. بل قالوا أنه مجنون صلى الله عليه وسلم. Bahkan mereka mengatakan Rasulullah sebagai orang yang gila. فالإنسان إذا تذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وعرف كيف أوذي النبي وكيف سبب النبي صلى الله عليه وسلم يصبر في الدعوة إلى الله لأن قدوته الصابر صلى الله عليه وسلم. Manusia kalau dia tahu bagaimana Rasulullah SAW ketika menyampaikan wahyunya, kesabaran daripada Rasulullah, bagaimana Rasulullah menghadapi cacian, makian, hinaan daripada orang-orang, maka dia akan mengikuti sebagaimana suri tauladannya di dalam menyampaikan dakwah. قال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، بمعنى مستحيل الإنسان يكون من أهل الإيمان ولا يفتن ولا يؤذى، لا بد المؤمن أن يفتن ويؤذى. Dan kita dapati jelas di dalam surat Al-Ankabut bagaimana alif lam mim, setelah itu apakah menyangka ya orang-orang manusia itu ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak diuji, pastilah setiap orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. فإذا صبر على الأذى فهو مخلص صادق. Barang siapa yang sabar atas
caci makian, hinaan dengan segala macamnya itu, maka ini menunjukkan tanda orang tersebut sabar. وإذا ترك عمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بسبب كلام الناس عليه وبسبب إيذاء الناس عليه، هذا يحاسب نفسه أنه ما في إخلاص، ما في صدق مع الله جل جلاله. Maka orang yang misalnya dia meninggalkan dakwah karena daripada hinaan, cacian, makian, maka menunjukkan orang tersebut tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. ومرت حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وكان في حماية السيدة خديجة وحماية سيدنا أبو طالب. لم يؤذى رسول الله، لم يضرب ولم يشتم ولم يعني يعذب عليه الصلاة والسلام، وإنما أصحابه كانوا يعذبون في أيام خديجة وأيام سيدنا أبو طالب. Maka ketika hari-hari Rasulullah di bawah naungan daripada Siti Khadijah dan daripada paman Rasulullah Sayyidina Abu Talib, maka ya Rasulullah itu tidak disakiti, tidak dizalimi daripada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu ketika Rasulullah masih di dalam naungan dua orang ini. Tetapi sahabat-sahabat Rasulullah yang lain itu mereka mendapatkan gangguan dan kezaliman dan caci maki daripada orang-orang kafir Quraisy. بل جاء كبار كفار قريش، أبو سفيان وأبو لهب وأبو جهل وعتبة وشبه، هؤلاء الكبار كلهم جاءوا إلى أبو طالب: يا أبا طالب أخبر محمد إن يريد زواج زوجناه أفضل نسائنا، يريد مال نعطيه المال، يريد يكون رئيس نعطيه الرئاسة، لكن يترك لا يسب آلهتنا. Maka ya datang daripada kibar-kibar orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan, Abu Jahal dan teman-temannya datang ke pamannya Rasulullah, sampaikan kepada Muhammad kalau dia pengen nikah sama wanita yang paling cantik, maka kita akan berikan wanita tercantik kota Makkah untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad. Kalau dia mau harta, saya akan berikan harta. Kalau mau Nabi Muhammad ingin kepemimpinan jabatan, maka kita akan berikan. Tetapi ya kami minta kepada Nabi Muhammad untuk tidak menghinakan dan menjelek-jelekan daripada Tuhan-Tuhan kami. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو طالب: يا عمه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري لأننا أكبر كواكب الأرض. يا رب يا عمه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته. Dan dengar daripada pertanyaan ini disampaikan dari paman Rasulullah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, wahai pamanku, seandainya engkau meletakkan daripada matahari tangan kananku, kemudian lemburan tangan kiriku, ini merupakan dua bentuk hal yang ada di langit yang begitu luar biasa. Untuk meninggalkan daripada perintah ini, menyampaikan daripada wahyu ini, niscaya tidak akan aku tinggalkan daripada perintah ini. فمنهج سادتنا أهل البيت، منهج سادتنا خاصة العلويين، منهج سادتنا أهل السنة والجماعة، أنه إذا عرضت لهم الدنيا بمقابل الدين يختاروا الدين، يتركوا الدنيا، ولو عرضت الرئاسة والمال كله لا يلتفتون إلى الدين ومصلحة الدين. Dan ini merupakan jalan daripada Sadatuna Bani Alawi. Mereka kalau dia berikan kepada mereka daripada agama, kemudian daripada harta, daripada jabatan, kepemimpinan yang lain, mereka akan memilih agama. Mereka tidak akan menoleh kepada hal-hal duniawi tersebut. بل إذا عرضت لهم الرئاسة أو الجاه أن يكون رئيس أو أن يكون مسؤول في الحكومة أو أن يكون ذا جاه الناس يحبونه يرفضون هذا كله. نحن لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نريد الله فقط. Dan ketika diberikan ya kedudukan, kepemimpinan, jabatan ya, kepada orang-orang Sada Bani Alawi, jalan mereka adalah mereka meninggalkan itu. Saya tidak ingin mendapatkan pujian, tidak ingin dapat terima kasih daripada kalian semua. Kami hanya menginginkan Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam agama kami. فكان يقول لسيدنا الحسين ابن الشيخ بكر بن سالم: يا حسين في حضرموت، تعال أنت تمسك الرئاسة وتمسك مقام الدولة والحكومة في حضرموت. قال: ما أرضاها لحماري، حتى الرئاسة حقكم هذا كلها الدنيوية أنا ما أرضاها حتى للحمار، كيف أرضاها لنفسي. Maka Sayyid Husain bin Abu Bakar bin Salim yang berada di Hadramaut tersebut, ketika ditawarkan untuk menduduki sebuah jabatan yang begitu luar biasa, maka beliau menjawab, jangankan untuk diri saya, untuk daripada keledai saya tidak akan berikan kepada dunia dan jabatan tersebut, apalagi untuk diri saya. فكانوا عليهم رضوان الله سادتنا أهل السنة والجماعة منهجهم ومنهج سادتنا العلويين خاصة لا يلتفتون إلى الدنيا ببيع الدين، لا يبيعون الدين
يبيع الدين لأجل الدنيا، لا، يبيعون الدنيا لأجل الدين. هذا منهجهم. Maka jalan mereka, manhaj daripada sahabat Bani Alawi itu, mereka tidak menjual agama untuk dunia, tetapi mereka malah sebaliknya, menjual dunia untuk agama mereka. فالنبي محمد عرضت له الرئاسة قال لا أريد، عرضت له الزواج بأفضل نساء مكة لا أريد، المال الجاه نعطيك ما تريد لا أريد، أنا أريد دين الله فقط. Maka Rasul ketika diberikan kepemimpinan, kedudukan, jabatan, Rasul nggak mau. Ketika ditawarkan perempuan, Rasulullah juga tidak mau. Ketika ditawarkan harta juga tidak mau. Bahkan disampaikan apa yang kau inginkan, Rasul tidak mau apa-apa. Yang diinginkan oleh Rasulullah SAW hanya sebatas agama ya Allah Subhanahu وفي wa العشر Ta'ala. السنوات هذه توفيت خديجة وتوفي أبو طالب وعمر النبي صلى الله عليه وسلم سن 50 عليه صلاة الله وسلامه فسمي عام الحزن. Maka ketika sampai 10 tahun ini, ya, di masa jenjang 10 tahun ini meninggal daripada istri Rasulullah Sayyidah Khadijah dan meninggal daripada paman Rasulullah SAW, dan umur Rasulullah mungkin udah hampir sampai daripada umur 5 tahun, maka ini yang disebut dengan tahun kesedihan. فلما عرفوا قريش أن أبو طالب توفي وأن خديجة توفيت بدأوا يؤذوا رسول الله، بدأوا يضربوا رسول الله، بدأوا يشتموا رسول الله بشدة، بل يعذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka ketika mengetahui orang-orang kafir Quraisy bahwasannya meninggal daripada paman Rasulullah Abu Talib, meninggal daripada istri Rasulullah Siti Khadijah, ini merupakan permulaan dimulainya orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah, menghinakan Rasulullah, dan juga menzalimi daripada Rasulullah. وكانوا في أيام حياة خديجة يخافون يؤذوا النبي لأن خديجة هي كانت من أكبر تجار مكة تؤذيهم بالتجارة. إذا يؤذوا رسول الله هي توقف عليهم التجارة. Maka ya, orang-orang Quraisy ketika hari Rasulullah bersama Siti Khadijah, mereka tidak berani menghinakan, tidak berani menyakiti Rasulullah. Kenapa? Karena Siti Khadijah merupakan salah satu pedagang, orang kaya yang besar yang ada di kota Mekah. Seandainya mereka menyakiti Rasulullah, mereka takut di stop perniagaannya bersama Siti Khadijah. وكان سيدنا أبو طالب عليه رضوان الله من أكثر ما يحمي رسول الله لأنه كان أكبر أهل قريش حماية، حتى أهل الشام وأهل اليمن والقبائل المحيطة بمكة وغيرها يعظمون أبو طالب لأنه كان كرئيس قريش هناك. Maka ya, ketika Rasulullah bersama pamannya Abu Talib, ya, dan Abu Talib ini merupakan seorang yang diagungkan, bukan hanya di kota Mekah, orang-orang negeri Syam, orang-orang kabilah-kabilah yang ada daripada sekitar kota Mekah, mereka mengagungi dan juga menghormati daripada Abu Talib. Kenapa? Karena Abu Talib merupakan pemimpin, ketua daripada orang-orang Quraisy. Dan maka ketika Rasulullah bersama Abu Talib, Rasulullah tidak pernah disakiti. فمن كفل النبي محمد وهو صغير وعمره 8 سنوات هو أبو طالب. كان كفيل لليتيم. نعم. سيدنا أبو طالب كفل النبي محمد وأخذ النبي محمد يربي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وعمره 8 سنوات فكان كفيل لليتيم سيدنا أبو طالب. Maka Rasul ketika berumur 8 tahun dalam keadaan yatim, Rasul merupakan yang menanggung Rasulullah pada saat itu sebagai kafilnya itu adalah pamannya sendiri, yaitu Sayyidina Abu Talib. فيأتي منهج الآن منهج منحرف، منهج الخوارج ومنهج الوهابية هؤلاء ويقولون أبو طالب هذا في النار. لولا أبو طالب لعذبوا اليهود ولعذب الكفار كفار قريش رسول الله، فكان أبو طالب كان النبي محمد في حماية سيدنا أبو طالب. Maka ya, kita lihat hari ini daripada manhajnya, jalannya daripada orang-orang, pemahaman orang-orang Wahabi, orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya Abu Talib itu Abu Talib itu berada di neraka. Bagaimana ya kita mengatakan Abu Talib itu berada di neraka, sedangkan ya Abu Talib adalah orang yang menjaga Rasulullah daripada disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy. والحقيقة في إسلام سيدنا أبو طالب ذكرها الإمام السيوطي في رسائله 9 رسائل سماها سيدنا الإمام السيوطي كتاب اسمه في نجاة سيدنا أبو طالب، كتاب لا أعرف اسمه لكن في نجاة أبو طالب هذا الكتاب. Dan ya kita bisa buka ya daripada karangannya Imam Suyuti, ya ada 9 daripada jilid yang membahas daripada keselamatan atau keberhasilan Abu Talib. اسمه أسنى المطالب في نجاة أبي طالب. Dan nama kitabnya adalah Asnal Matalib fi Najati Abu Talib. نعم. فكان الإمام السيوطي يذكر أن سيدنا أبو طالب أسلم سرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لو أسلم جهرا لعذبوه وعذبوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Dan disebutkan di dalam kitab itu bahwasanya Abu Talib itu masuk Islam secara diam-diam di hadapan Rasulullah,
Kenapa tidak Abu Thalib itu terang-terangan? Karena seandainya Abu Thalib terang-terangan, maka mereka orang-orang kafir Quraisy akan menyiksa, menyakiti Abu Thalib dan juga menyakiti daripada Nabi Muhammad. وبعد وفاة سيدنا أبو طالب وخديجة أخرجوا النبي من مكة إلى الطائف. Maka ketika ya telah meninggal daripada pamannya Abu Thalib dan Siti Khadijah, Nabi pergi keluar, ya dakwah keluar ke suatu tempat namanya Taif. ثم أخرجوه إلى شعب أبي طالب 3 سنوات وهو عايش في الشعاب، لا في فراش ولا في أكل ولا في شرب، جالس عليه الصلاة والسلام ينام على الأحجار والتراب 3 سنوات. Dan Rasulullah keluar, disebut namanya lembah Abi Thalib itu, Rasulullah tidur ya tidak ada ranjang, tidak ada rumah, tidur di atas bebatuan selama 3 tahun. فصبر عليه الصلاة والسلام 3 سنوات ثم جاء الإسراء والمعراج. هذه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. Dan kemudian ya setelah 3 tahun Rasulullah artinya tidur di atas bebatuan dan segala macamnya, kemudian datang ya Isra Mi'raj, dan ini yang disebut masa-masa ini ada sebagai masa dapatnya wahyunya Rasulullah SAW. ثم ذكر الإمام الحداد على أن النبي خاتم أنبيائه. Dan menyebut daripada Imam Haddad bahwasanya Nabi itu sebagai penutup daripada para Nabi. الأنبياء عددهم كما ذكر العلماء 124 ألف نبي. Dan jumlah daripada Nabi itu sebagaimana disebutkan para alim ulama yaitu 124.000 jumlah daripada para Nabi. هذا عدد الأنبياء. Dan ini merupakan 124.000 ini adalah merupakan jumlah daripada para Nabi. وعدد الرسل 313 أو 314 أو 315 خلاف بين العلماء. Dan jumlah daripada Rasul ya ada perbedaan pendapat ulama di sini. Ada yang bilang 313, ada yang bilang 314, dan juga terakhir ada yang bilang 315. والتعريف على أن النبي والرسول، الفرق بين النبي والرسول على أن النبي أوحي إليه بأمر، أوحي إليه بوحي، لكن لم يؤمر بتبليغه، فقط له ولنفسه. Dan ya perbedaan antara Nabi dan Rasul, seorang Nabi dia mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mendapatkan perintah untuk menyampaikan daripada wahyu tersebut. مثل أخوان سيدنا يوسف، أخوة سيدنا يوسف كانوا أنبياء ليس رسل. Ya, dan seperti ya saudara-saudaranya Nabi Yusuf ya, mereka merupakan daripada para nabi. لكن الرسول أوحي إليه بأمر وأمر بتبليغه. Dan Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan daripada wahyu tersebut. ومستحيل أن يكون الرسول امرأة. الرسول شرطه أن يكون ذكر ليس امرأة. Dan suatu yang tidak mungkin ya untuk seorang Rasul itu adalah dari golongan perempuan, karena harus seorang menyampaikan daripada wahyu Rasul itu adalah seorang golongan laki-laki. أو أن يكون الرسول من الجن فقط، يكون من الإنس ويكون من الرجال. Nah, atau kita dapati ya Rasul mungkin kagak daripada golongan jin, tidak. Rasul harus daripada golongan manusia dan harus daripada golongan laki-laki. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى قال لا نبي بعدي، لا يوجد نبي بعدي، أنا آخر الأنبياء. Dan Nabi pernah mengatakan tidak ada nabi setelahku dan aku adalah akhir daripada seluruh para nabi. فهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah adalah penutup daripada nabi dan juga Rasulullah merupakan adalah pemimpin daripada para rasul. وسبحان الله أمته آخر الأمم في الزمن هذا، لكن هي أول الأمم تدخل إلى الجنة. Dan maksudnya Allah ya, gimana kita dapati Rasulullah merupakan adalah terakhir, golongan terakhir, umat terakhir. Tetapi sebab daripada Rasulullah kita menjadi umat golongan yang pertama nanti akan masuk surga. فالله سبحانه وتعالى أرسل وبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله ليس إلى الإنس فقط ولا إلى الجن والإنس فقط، أرسله إلى جميع الكون كله، إنس وجن وحيوانات وجمادات وجميع السماوات كلها. Dan Rasulullah SAW itu tidak diutus hanya untuk golongan manusia atau golongan jin saja, tetapi Rasulullah itu diutus kepada seluruh alam, termasuk daripada hayawan, pepohonan, dan juga bebatuan. Ya, benda-benda keras semua mendapatkan daripada rahmat Rasulullah SAW. بل أثبت في الصحيحين، في الحديث الصحيحين في البخاري ومسلم على أن الغزالة أسلمت على يديه. غزالة تكلمت قالت أشهد أنك رسول الله. إذا النبي حتى رسول للحيوانات صلى الله عليه وسلم. الغزال حيوان هذا مثل الغنم هذا. Dan ya jelas termaktub di dalam dua Sahih Bukhari, baik dua sahihin daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya ada hewan ya daripada kambing yang mana mengatakan kepada Rasulullah, saya beriman kepada Rasulullah. Artinya dakwah Rasulullah ini bukan hanya kepada golongan manusia dan jin, tapi kepada seluruh makhluk. حتى الجمادات قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إني لأعرف حجرا في مكة
كانت تسلم عليه السلام عليك يا رسول الله. إذا حتى الحجر تسلم على النبي وتشهد له بالرسالة. Dan kita dapati ya Rasulullah SAW itu mendapatkan salam daripada bebatuan yang ada di kota Mekah. Artinya dakwahnya sampai kepada para bebatuan. Dan bebatuan tersebut menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW. إذن النبي محمد بعث إلى الإنس تشريف وتكليف. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW ya diutus kepada golongan manusia sebagai kemuliaan untuk mereka dan juga beban untuk golongan manusia أي ما tersebut. معنى التشريف والتكليف؟ أي إذا قاموا بدعوة النبي محمد شرفهم الله ورفعهم الله. والدعوة مكلفين، واجب على كل إنسان أن يقوم بالدعوة إلى الله. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. Maka ya artinya apa makna dari tasrif dan taklif tersebut? Kalau kita dapati ya kalau kita menjalankan daripada syariat Islam secara benar-benar maka akan memuliakan kita. Dan tidak hanya sebatas itu saja, kita punya beban untuk menyampaikan syariat Islam ini kepada orang. Kita wajib punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah ini kepada orang-orang yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya setiap kalian ini adalah pemimpin. Dan kalian akan menjadi pemimpin bagi golongan kalian sendiri. وكل من لم يقوم بدعوة النبي محمد لم يشرفه الله في الدنيا والآخرة. Bagi orang-orang yang tidak menjalankan dakwah daripada Nabi Muhammad, tidak menyampaikan daripada syariat Islam ini, dia tidak menunaikan daripada kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. وليس الدعوة مقصودة أو محجورة أو مقصورة على العلماء فقط. كل من هو عالم يقوم بالدعوة إلى الله. لا، الدعوة على الأب لأولاده، الأم لبناتها وأولادها، الشيخ على قبيلته وعلى طلابه. كل واحد يقوم بما يستطيع به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Maka beban dakwah ini bukan hanya kepada orang-orang alim, bukan hanya kepada para alim ulama, tapi setiap orang dia memiliki daripada beban dakwah. Contoh daripada seorang ayah mempunyai beban dakwah untuk menyampaikan ya, agama Islam ini kepada anak-anaknya. Seorang ibu untuk menyampaikan daripada agama ini kepada anak-anaknya. Dan juga daripada seorang guru atau pemimpin daripada suku ya harus menyampaikan daripada agama ini kepada kabilahnya, masyarakatnya mereka. ودعوة الحال أفصح من لسان المقال. Maka ya dakwah dengan keadaan ya perilaku kita jauh lebih baik daripada dakwah dengan lisan kita. سبحان الله، قصة حصلت في تريم. Luar biasa, maksudnya Allah kita dapat di sebuah cerita yang luar biasa di Tarim sana. على أن الدعوة إلى الله ليست للعلماء، حتى للأولاد الصغار بالأمانة بالصدق وعدم الغش وعدم ظلم الناس. هذه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Dan kita dapat di dakwah itu bukan hanya daripada para alim ulama, kita dapat daripada anak-anak kecil, bahwasanya dengan sifat jujur, tidak berkata yang buruk, kemudian juga tidak berbuat zalim kepada orang-orang. خرجوا اثنين من النصارى من المسيحيين، خرجوا إلى حضرموت لأجل يصوروا المباني ويصوروا العمارات والمنارات في تريم، لأنها بلاد أثرية، بلاد قديمة من أيام 1000 سنة وأكثر. فسبحان الله كانوا هؤلاء مسيحيين، لكن في عقولهم الإسلام ظلم، الإسلام قتل، الإسلام فقر، الإسلام مجاعة، الإسلام يموتون من الجوع، هكذا في فكرهم. Maka ya didapati dari cerita tersebut ada dua orang barat yang mana mereka beragama selain Islam, non Muslim. Mereka datang ke Yaman sana, ke Hadramaut sana untuk moto-moto. Yang mana kita ketahui bahwasanya Yaman sana merupakan kota yang sudah tua ya, yang 1000 tahun yang lalu. Ini bangunan-bangunan ini sudah dibangun daripada 1000 tahun yang lalu. Yang mereka datang ke sana ya dengan niat untuk foto-foto dan berada di dalam pikiran mereka bahwasanya Islam itu agama yang zalim, agama yang pembunuh. Artinya ada pikiran-pikiran buruk di dalam pikiran mereka tentang agama Islam. فهؤلاء الاثنين مروا على ولد صغير يبيع في الشمس، وسط الشمس يبيع الموز والتفاح والبطاطس والطماطم، يبيع في بجانب الجامع الكبير تريم. Dan ya jalanlah dua orang tersebut dan bertemu dengan ya, seorang anak kecil yang sedang jualan di bawah terik ya panasnya matahari daripada jual-jual buah-buahan, dan posisinya ini tepat nggak jauh daripada masjid Jami Al-Kabir. نعم. فلما مروا على الولد أخذوا أغراض منهم، اشتروا منه بعض البضاعة من الأكل وغير ذلك، فقاموا. فلما قام أحدهم سقطت شيء من الفلوس الكثير من الدولارات، سقطت ولم يشعر هذا الرجل النصراني، مشى وترك هذه الفلوس. Maka ya orang Nasrani tersebut, dia orang Barat tersebut beli beberapa makanan,
Kemudian dia pergi. Ketika dia sebelum pergi itu ternyata ada jatuh daripada satu barangnya, yang mana isinya itu adalah daripada duit yang begitu banyak, daripada duit-duit dolar. Dan dia kagak ngerasa bahwasanya daripada duitnya tersebut jatuh, dia langsung pergi saja. هذا الولد وهو فقير وفي وسط الشمس في حر الشمس في تريم وجالس يبيع هذا الأشياء القليلة يأخذ الفلوس ويلحق بهذا النصراني. يا فلان يا فلان، هذه فلوسكم، هذه حقكم، هذه ملككم. Maka seorang anak kecil tersebut ketika melihat daripada barang yang jatuh daripada orang barat tersebut, orang Nasrani tersebut, maka padahal kita tahu anak kecil tersebut orang yang miskin, jual nggak seberapa dagangannya, kemudian berada dalam teriknya panasnya matahari yang berada di Hadramaut di Tarim sana, dia ambil barang tersebut, dikejar orang barat tersebut dan diberikan. Ini milik kamu, ini adalah duit kamu nih, saya balikin kepada kamu. إذا لا يوجد خوف الله في هذا الولد الصغير التربية المحمدية، التربية التريمية، التربية الحضرمية لهذا الولد، ممكن يقول أنا فقير، أنا مسكين، وهذا كافر، هذا حلالي يأخذ الفلوس له. Kalau tidak didapati dalam hati anak kecil tersebut rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Nabi Muhammad, pendidikan daripada agama Islam, pendidikan daripada yang berada di Tarim dan di Hadramaut sana, orang anak kecil tersebut akan berpikir, ini saya dalam keadaan capek, saya orang miskin, buat teriknya matahari, dan dimiliki orang kafir, ini halal untuk saya boleh ambil daripada barang ini. فلما يتكلم معهم يقول هذه فلوسكم، هذه ملككم. هو لا يفهم الإنجليزي وهم لا يفهمون العربي، فمتحيرين. هذا حتى المسيحي هذا يقول نعم هذه حقي، يعني بمعنى بلغته ملكي. فلما سبحان الله الله أرسل واحد من طلاب دار المصطفى يريد إلى رباط تريم في الطريق من الغرب من أمريكا يفهم الإنجليزي، فدعوه يترجم لهم. Maka ketika anak itu mengantarkan barang daripada orang Nasrani tersebut, ini orang Nasrani kagak paham bahasa Arab, kemudian anak kecil ini orang Arab ini kagak juga paham bahasa bahasa Inggris, maka ada perdebatan di antara mereka, arti bicara daripada tentang barang mereka. Maka ternyata di waktu itu datang seorang murid daripada di pondok Darul Mustafa sana, ingin pergi ke tempat Rubat Tarim. Daripada murid ini merupakan orang asli daripada Amerika, dan ketika tengah jalan ketemu daripada anak kecil tersebut dan orang Nasrani tersebut. هؤلاء الاثنين المسيحيين يسألون هذا الولد ما دينه، ما هو منهجه؟ قال هذا منهج الإسلام، هذا دينه الإسلام. Maka orang Nasrani, orang Kristen ini tanya sama orang Amerika tersebut kepada murid dan Mustafa tersebut, apa agama atau jalan daripada anak tersebut. Kata orang Amerika, murid Darul Mustafa tersebut, ini anak kecil ajaran agama Islam, agamanya agama Islam. هؤلاء المسيحيين يقولوا لا، نحن نسمع في أوروبا هناك في أمريكا الإسلام ظلم، الإسلام سرقة، الإسلام فقر، الإسلام كله شديد. قال لا، هذا هو منهج الإسلام، هذا الولد هو دليل على الإسلام. Maka orang Barat tersebut ngomong, orang Nasrani tersebut bilang bahwasanya saya dengar Islam itu adalah suatu agama yang keras, yang zalim, pencuri dengan segala macam, arti sesuatu yang buruk ada di pikirannya tentang agama Islam. Kata murid Darul Mustafa, enggak, kita lihat daripada anak kecil tersebut ini merupakan tanda bahwasanya jalannya daripada agama Islam tersebut di dalam diri anak kecil tersebut. هؤلاء المسيحيين الكفار النصرانيين يقولوا إذا كان هذا دين الإسلام نحن نريد ندخل إلى الإسلام. حملهم هذا الرجل إلى دار المصطفى فأسلموا على يد سيد الحبيب عمر ودخلوا في الإسلام بسبب أخلاق وأمانة هذا الولد الصغير هذا. Maka ketika tahu bahwasanya agama Islam yang benar itu, yang terpampang, yang terlihat daripada akhlak dan perilaku daripada anak kecil tersebut, dua orang Nasrani, dua orang Kristen tersebut dia ingin masuk Islam, dibawa ke pondok Darul Mustafa, dan dua orang Kristen itu masuk Islam di bawah daripada Islamnya masuk di hadapan Sayyidil Habib Umar bin Hafid. إذن الدعوة إلى الله ليست بالخطابة فقط، بالمعاملة حتى بالصدق. أسلم الكفار بسبب صدق الولد الصغير هذا. Dan dakwah itu bukan hanya dengan menyampaikan, bukan hanya dengan pidato. Dakwah itu bisa seperti anak kecil itu, dengan kejujuran, dengan akhlaknya yang baik, dengan sifatnya yang baik, maka orang bisa masuk Islam. إذن الحاصل دعوة النبي محمد للإنس تكليف وتشريف. Oleh karena itu, dakwah Nabi Muhammad itu untuk golongan manusia, dan itu adalah harus tasrif dan taklif.
bu'utsan Nabi Muhammad ilal jin taklif, laysa tashrif. Dan ya diutusnya dapat wahyu Rasulullah SAW untuk bangsa jin itu adalah sebagai taklif untuk Wa mereka. ursila Nabi Muhammad hatta ilal malaika. Al malaika min ummat Nabi sallallahu alaihi wasallam tashrifan la taklifan. Dan diutus Rasulullah untuk para malaikat, dan malaikat termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad. Para malaikat ini ya adalah tidak taklif, tetapi sebaliknya adalah tasrif. إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على القرآن وعلى الكتب التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله ومتى أنزلت وكيف أنزلت. Dan insya Allah di pertemuan akan datang kita akan membahas tentang kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, terutama kepada Nabi Muhammad, bagaimana kitab itu turun ya, dan bagaimana caranya kitab itu tersebut turun. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا إن شاء الله هدى مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.